सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। सरदार आमके আর কেটে চাংডাল কোটিব চিকেন চুকান হেলা শুনবা अरे बाबू कालू तो हेते दिन कहते ये गा के लूटी जीबू बोले के गा तीन लुल्लू ये तोर खर्चा वर्चा किसी मिल लगनी जीसन तो मते बहुत दिन करे पिला माने डिमांड करछे माने से तुम भात के नहीं खाबार जे এটা কেনতা করবা আসলে সর মিলবা সাদা কি কি দিছো দিন এ মুতরু আর চিকু सरदार চিকেন ভাজা কেটে এনতা এনতা হেতা আর এনতা এনতা কি বলে আনমা বলছেন যে এটা দুই দিন অটো আনমান কি চলতে আইলা সর মিলবা ঠিক सरदार আরে চিকু আর মুতরু আইলে না আসুন আজ মাংস হবা বাগল লাগুছে बहुत कुछ हवा गया সিওর হবা वजीर की जय हो जय हो कुर्सी की जय हो কে মতে করছি বলা আরে গোবর সিং আরে চিকু আর মুতরু আইলে না হ্যাঁ আইবে কা सरदार गोबर सिंह की जय हो কাকা না পাইলক নি কিছু नहीं मिलला सरदार ইলাকা থেকে কিছু নি দিলে মন না ঠিক আগে ঢুম ধরে ছিল আর সরদার মুজা তুই নিজে তোমরা প্রাণী না পারে দুটি না খাইছে সর মোর সা গদ্দার তার শাস্তি সঙ্গে বরাবর মিলবা सरदार हमें तो बहुत विचार हमें तो বাবুচু আর তোতে গুলি মারি আমি হ্যালো মোর বন্ধু কাম मैं का बोल दिया जी तो मुझे लगा मुझे नहीं लगी जाए দেখো তো বন্ধু এটা কোন জমানার বন্ধু भास्कर জায়গা মার বন্ধু কার বড় না सरदार আরে গুলি ধরো এই দুইটা গুলি তিনি মরলে বেলা ইমনকে ছাড়ি দিয়া হবা নালে মরলে বেলা মরবে বচি গোলারি বসো গুলি ধরো এই দুইটা গুলি তিনি মরলে বেলা নিকা ইমনকে ছড়া দিয়া হবা নালে মরা হবা বচি গলে রে জানানো মুভি কি করে অ্যাম্বুলেন্স কে জলদি ফোন করো एम्बुलेंस जल्दी फोन करो रे आपके पास कॉल करने के लिए वैध रिचार्ज नहीं है 6 महीने से रिचार्ज नहीं किया कुछ तो शर्म करो चले आए कॉल करने के लिए कितना जी का सरदार ये धरो रे कमाल के धरो